एयरपोर्ट थाना खबजाक स्कूल तिला हामसियो बेलाइनो किरिमेसेसा लाहार पादिमुं पादिका पादिमुंगो खरकशा बेलाइके शाकदुकुमनका यागुलो शाकदुकुमनो हामसिनि लुकुरक खसावै जिबि शाखामनगो रिबिरहरका पादिमुं थाइनि फियाबा खारिथांका बेलाइ दय जरंनाय बाइक बथनाय पादिमुंगो शायमनका एयरपोर्ट थाना खबजाक स्कूल तिला हामसियो सांग्रं सालनि जरबो बाइक ते बेटारि अटो बाइक दाना सिलाक थुलाथानि खरकशा बेलाइके शाकदुकुमनका साइमनका बाइक खुंनै बरकनि बिसिंगनो रेसना थांथानिनो अबाहायके बाइक ते अटो बाइक थुताय लायका हाइनि बाय टीआर 01X7125 नाम्बारनि एसेबार बाइक तंनाय बेलेके शाकदुकुमनका फियाबा खारिथांका पादिमुंथानि देखुंसा बाइक यागलो आमसिनि लुकुर खसाबै जिबि शाखामनगो रिबिरहरका शाकदुकुमानायनो यागलो पादिमुंथायाव फाइसबिका एयरपोर्ट थानि नायमो थांग्राव आबन यागलो बाइक ते बेटारि अटो थानाव लाङि थाका এদিকে আইতাছি হ্যাঁ বুঝলি আর দুইটা বাইক এদিকে আইতাছে একটা বাড়ি দিয়া ফেলা এই বাইকটা গেছে গা আর আমি তার পাশে সঙ্গিয়া আমি এদিকে কোটায় এখান থেকে বলেছি আপনার গাড়িতে কি কোনো প্যাসেঞ্জার ছিল না না খালি গাড়ি আপনার এই ঘটনায় কয়জন আহত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো দেখেছেন বাইকে বাড়ি গেছে ওই একজন বাইকগুলো একটু ব্যথা পাইছে আচ্ছা যে বাইকগুলো ব্যথা পেয়েছে ও কি নাবালক ছিল না সাবালক ছিল এটা তো স্যার আমি বলতে পারবো সাবালক ছিল আপনার নাম আমার নাম দীপক দেবনাথ मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनी छालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पाले जाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी छाल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइ जाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लुकुरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय কাঠি জংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এখনই যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery nursery LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care we observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekina koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjakaye kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani
kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak najadi mano aragya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke aragya da complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir